السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا على قناة مون فرونسي. إذا سنبدأ درس اليوم على بركة الله. تتمة النص السابق les deux chèvres. la suite التتمة تذكران المعزتان. سنقرأ بعض كلمات كالعادة الموجودة في النص. Je le dirai à maman. Je le dirai à maman. سأقولها لأمي. Le verbe dire au futur simple. Un grand coup. Un grand coup. هنا خطأ في الكتابة. هنا coup avec P à la fin. avec P. ينبغي أن تكون هنا P. وهي الضربة. Un coup. ضربة. Un grand coup. ضربة كبيرة. Le front. وهي الجبهة. Et se pousser. elles se poussaient يتدافعان. elles tombèrent يسقطان. elles se firent mal يعني يتألمان. elles bêlaient يثغوان. elles bêlaient le verbe c'est le verbe bêler يثغو يعني يصدران صوت العنزة. elles remontèrent يصعدان مرة ثانية. la bergerie هي حظيرة الغنم. إذن لنبدأ قراءة النص. كما العادة سأقرأ لكم بدون شرح وحاولوا أن تفهموا النص لوحدكم بدون شرح. Mais la petite chèvre blanche ne voulait pas retourner. Elle voulait passer la première. Si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à maman chèvre. Elle a de grandes cornes et elle viendra te corner. Eh bien, moi, si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à mon papa chèvre. Il viendra corner ta maman. Laisse-moi passer, ou je vais te donner un coup de tête. Non, je veux passer avant toi. Et la petite chèvre noire baissa la tête et donna un grand coup avec son front à la petite chèvre blanche. La chèvre blanche baissa aussi la tête et pon, elle donna aussi un coup avec son front. Pon, 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 les deux chèvres se poussaient avec leur tête. Et savez-vous ce qui arriva? Elles se poussèrent bien fort et patatras. Elles tombèrent toutes les deux dans le fossé. Elles se firent bien mal sur les pierres du fossé. Bé, 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 elles bêlaient tristement. Elles ne pensaient plus à se disputer. Elles remontèrent sur le chemin en boitant et en bêlant. Elles retournèrent à leur bergerie, chacune de son côté. Voilà ce qui arrive bien souvent lorsqu'on se dispute. إذن سنعود لقراءة النص بتأني ومع الشرح. Mais la petite chèvre blanche, لكن العنزة الصغيرة البيضاء, ne voulait pas. لم تكن تريد. هنا le verbe vouloir à l'imparfait. لم تكن تريد. ne voulait pas. retourner. لم تكن تريد أن ترجع. تتذكرون الحصة الماضية العنزة تقول لها ارجعي لكي أمر. إذن هي لم تكن تريد أن ترجع. Elle voulait passer la première. كانت تريد أن تمر الأولى. Si tu ne me laisses pas passer,
إذا لم تتركيني أمر je le dirai à maman chèvre سأقولها إلى أمي العنزة elle a de grandes cornes لديها elle a de grandes cornes قرون كبيرة et elle viendra te corner وستأتي لتنطحك et elle viendra le verbe venir au futur simple et elle viendra te corner. Eh bien, moi, si tu ne me laisses pas passer طيب أنا إذا لم تتركيني أمر je le dirai à mon papa chèvre سأقولها je le dirai à mon papa chèvre إلى أبي الماعز il viendra corner ta maman سيأتي ينطح أمك il viendra corner ta maman. Laisse-moi passer. اتركيني أمر. Ou je vais te donner un coup de tête. أو سأعطيك ضربة بالرأس. Non, je veux passer avant toi. لا, أريد أن أمر قبلك. Et la petite chèvre noire baissa la tête. والعنزة الصغيرة السوداء baissa la tête. يعني حنت الرأس et donna un grand coup avec son front. Et donna وأعطت. إذا هنا دائما نستعمل le passé simple وهو زمن السرد. زمن نستعمله في القصص فقط ولا نستعمله في الكلام يعني في الكلام اليومي. بيسا دونا إذا دائما هنا نستعمل le passé simple. Et donna un grand coup avec son front. أعطت يعني ضربة كبيرة بجبهتها avec son front à la petite chèvre blanche إلى العنزة البيضاء. La chèvre blanche baissa aussi la tête. العنزة البيضاء يعني حنت أيضا رأسها. baissa aussi la tête et pond. Elle donna aussi un coup avec son front. أعطت أيضا ضربة بجبهتها. Pon, pon, pon. Les deux chèvres se poussaient avec leur tête. إذن العنزتان تتدافعان معا. Se pousser avec leur tête. إذن لدينا هنا se pousser. Se pousser, c'est le verbe pousser يدفع et se pousser يدفع واحد يدفع الآخر. هو من الأفعال الضميرية المشتركة les verbes pronominaux réciproques. إذا شاهدتم درس les verbes pronominaux هو درس مهم جدا عليكم أن تشاهدوه لتفهموا هذه الأفعال الضميرية التي تبتدئ ب se. ستفهمون ما معنى les verbes pronominaux réciproques يعني هي المشتركة التي يشترك فيها أكثر من اثنين يعني واحدة تدفع الأخرى يعني يتدافعان. Se pousser. Se pousser. Avec leur tête. يتدافعان بالرأس. Et savez-vous ce qui arriva? هل تعلمون ماذا حصل؟ Elles se poussèrent bien fort. يعني تدافع بقوة. Elles se poussèrent. هنا كذلك le verbe se pousser هذه المرة في زمن le passé simple. Elles se poussèrent. هنا كان في l'imparfait. يعني كانتا يتدافعان. هنا يعني سنكمل ب le passé simple يعني بمعنى تدافع. Elles se poussèrent bien fort. Et patatras. Elles tombèrent toutes les deux dans le fossé. وسقط الاثنين في الحفرة. Dans le fossé. Elles se firent bien mal sur les pierres. بمعنى لقد تألم جيدا sur les pierres du fossé. على الحجر الموجود في الحفرة. Elle bêlait tristement. Elle bêlait. Le verbe bêler.
لو فيرب بيلي هو يعني يثغو، يثغو يعني يصدر صوت المعزة. بي elle bêlait tristement يعني بحزن. elle ne pensait plus à se disputer. هنا يعني في تلك اللحظة لم يكونا يفكران أبدا في الشجار. il ne pensait plus à se disputer. لم يفكران أبدا في أن يتشاجرا. elles remontèrent sur le chemin en boitant et en bêlant. elles remontèrent يعني يعني صعد مرة أخرى. هنا le verbe monter يصعد. remonter كما قلت لكم في يعني في سلسلة رصيد لغوي remonter عندما نضيف غ إذن الفعل يكون للمرة الثانية. elles remontèrent يعني صعد مجددا. elles remontèrent sur le chemin en boitant في الطريق sur le chemin en boitant et en bêlant يعني وهما يعرجان وهما يعني يثغوان. en boitant et en bêlant. هنا كما سبق وأن رأينا le gérondif. en boitant et en bêlant. et retournèrent à leur bergerie. رجع إلى حظيرتهما حظيرة الغنم la bergerie. chacune de son côté كل واحدة من جهتها. voilà ce qui arrive bien souvent lorsqu'on se dispute. إذن هذا ما يحصل غالبا souvent lorsqu'on se dispute عندما نتشاجر. إذن هذه هي نهاية النص. سنمر إلى le vocabulaire. سنرى بعض الكلمات الموجودة في النص. إذن لدينا arriver. arriver on peut dire aussi se passer. إذن arriver في النص لا نعني بها يصل لكن نعني بها يحدث أو يحصل. مثلا في هذه الجملة voilà ce qui arrive يعني ها هو ما يحصل أو ما يحدث. on peut dire aussi se passer. يمكننا أن نقول arriver أو se passer يحدث. مثال savez-vous ce qui est arrivé. هل تعلمون ما حصل. savez-vous ce qui est arrivé. إذن le verbe arriver هنا في الماضي au passé composé. savez-vous ce qui est arrivé. هل تعلمون ماذا حصل. وكذلك يمكننا أن نقول savez-vous ce qui s'est passé. savez-vous ce qui s'est passé. إذن نفس المعنى ce qui est arrivé ou ce qui s'est passé. يعني arriver تعوض se passer. لدينا bêler. bêler قلنا هي يثغو. on ne dit pas la chèvre crie. إذن لا نقول la chèvre crie تصرخ لكن on dit elle bêle. on dit elle bêle. se disputer. se disputer يتشاجر. Jean et Louis jouent toujours ensemble. يلعبان دائما معا. mais Jacques et Gaston se disputent toujours. لكن جاك وغاستون se disputent toujours. يتشاجران دائما. إذن se dispute يتشاجران. boiter. quand on a mal à un pied on marche en boitant. إذن boiter هي يعرج. quand on a mal à un pied عندما يكون لدينا ألم في قدم on marche en boitant. نتمشى ونحن نعرج. on marche en boitant. montre-moi comment on boite. يعني بين لي كيف نعرج. comment on boite. la bergerie وهي حظيرة الغنم. les chèvres et les moutons الماعز والخرفان couchent dans une bergerie يعني ينامون في حظيرة الغنم dans une bergerie. سنرى بعض العبارات الموجودة في النص. si tu ne me laisses pas passer je le dirai à maman. إذن هذه الجملة قد رأيناها في النص. je te donnerai
des coups de tête. Je te donnerai des coups de tête. سأعطيك ضربات بالرأس. Then donnerai c'est le futur simple. Je te donnerai des coups de tête. Je te ferai tomber. سأسقطك. Je te ferai tomber. إذا نلاحظ هنا عندما أريد أن أقول سأسقطك لا أقول je te tomber مثلا، لكن أقول je te ferai tomber. faire tomber quelque chose يعني يسقط شيئا أو يسقط أحدا، نقول faire tomber ولا نقول tomber. Je te ferai tomber. Je te battrai. سأضربك. Je te battrai. J'irai chercher ma mère. سأذهب إلى البحث عن أمي. هنا نستعمل دائما le futur simple في هذه الجمل. Laisse-moi passer ou je vais le dire à maman. إذا أتركني أمر أو سأقولها لأمي. Je vais le dire. إذا هنا عوض أن نقول je le dirai à maman قلنا je vais le dire. استخدمنا le futur proche عوض le futur simple. Je vais le dire. Ou je vais te donner des coups de tête. هنا نفس الشيء. يعني هنا عوضنا le futur simple ب le futur proche. Ou je vais te donner des coups de tête. عوض أن نقول je te donnerai des coups de tête نقول je vais te donner. نفس المعنى. Ou je vais te faire tomber. كذلك je te ferai tomber عوضناها ب je vais te faire le futur proche. Je vais te faire tomber, etc. Des coups de tête. ضربات بالرأس. Des coups de corne. ضربات بالقرون. Des coups de pied. ضربات بالرجل. Des coups de poing. ضربات باليد. Des coups de bâton. ضربات بالعصا. Il m'a donné un coup de pied. أعطاني ضربة بالرجل. Alain est méchant. Il a donné un coup de règle à son camarade. Alors Alain est méchant, il a donné un coup de règle. أعطى يعني ضربة بالمسطرة إلى صديقه إلى زميله. Chacun de son côté. كل واحد من جهته. Ils jouent chacun de son côté. يلعبون كل واحد من جهته. Ils travaillent chacun de son côté. يعملون كل واحد من جهته. Ils s'en vont chacun de son côté. يعني يذهبون كل واحد من جهته. De son côté. Chacun de son côté. هنا لدينا l'orthographe le son O. إذا رأينا في الحصة الماضية le son O avec AU. وكما قلت لكم le son O يكتب على شكل AU أو E AU أو O. De l'eau. Beaucoup d'eau. Un chapeau. Le manteau de maman. Un gros gâteau. كذلك يكتب على شكل O. Au bord. Au milieu. Au lit. سنمر مباشرة إلى la conjugaison. لدينا le verbe arriver. Au passé composé. Arriver. يصل. Au passé composé في الماضي. إذن le verbe arriver هو من بين الأفعال التي نصرفها مع être في الماضي. Au passé composé يصرف مع l'auxiliaire être دائما. إذن لا نقول j'ai arrivé لكن نقول je suis arrivé. إذن نصرفه مع être. Je suis arrivé en retard. أنا وصلت متأخر. Je suis arrivé en retard. Tu es arrivé en retard. أنت وصلت متأخرا. Il est arrivé en retard. هو وصل متأخرا. Elle est arrivée en retard. هي وصلت متأخرة. Nous sommes arrivés en retard. نحن وصلنا متأخرين. Vous êtes arrivés en retard. أنتم وصلتم متأخرين. Ils sont arrivés en retard. هم وصلوا متأخرين. Elles sont arrivées en retard. هن وصلنا متأخرات. إذن هذه هي حصة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى الحصة المقبلة
بإذن الله. ولا تنسوا أن تضغطوا لايك دائما للفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم.